Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Subhanallah. Mom Radio. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Mom Radio. Ya Ramadan halli hilalak ya Ramadan hinna suwamak ya Ramadan nawwir علينا ya Ramadan. Mom Radio. يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم. Mom Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Na mahaya mam online radio and TV baby a will be our hair. On from Quine, one bit cry. And na yawada na e wasanki ya shejumedi ya se da. Nemum. Yare ya besensan ya mansan komi COVID-19 coronavirus ubi bese Columbia virus yi. Ama public gathering even masjid any churches be bri ohonoma. Ene active say eno na ama ka Ramadan adri nene anwumre yebenya edanso yi. Na wosenka by this time Ramadan tafsir ashase kura nke ye fefa e various masjid mu. Nemu mesan yare ni nti ankoba ne saa. Nanso ya dwen ho ehu se baby for any omobe. If the person doesn't go to the mountain will come to the person. Nti inshallah and makuti ni on ye na masesano. Ya de tafsir no Ramadan tafsir no bremu e wo studio ha inshallah. Ene da edi kan ya de sha se. Nemum Ramadan ne de ene anwumre ye benya enson. Ene episode 1 Ramadan tafsir ye ni Imam Abdullah Yusuf Bamba anybody jumedi live. Call Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Skype, Twitter, Snapchat. Na search Imam online ubenya programi ashe live video. Na opese utie o asuma ya radio ni Imam Radio 1 call Play Store search Imam Radio 1 download your app na fato phone ne so. Ye program live 1 obetime atie. The ye twam so ye de beto playback in case you want me antia obetime atie inshallah. Mo amu use Mac product Steve Jobs ni products no iPhone, iPad, Mac book ne ho enkro no ba no continuing radio na search Imam Radio 1 obenya yen WhatsApp platforms ahodo bebre na efa dwumedi live our platform ne so ye share videos, audios, text message any other Islamic publications through Imam Online page 1 to 10, Muslim Access Movement page 1 to 3, Dawa Keteke ene pages ahodo bebre amintimi bobodin na koye website no mamghonline.org aho bitmeti radio no live questions and answers questions about platform nyina ye boa no ne de akoto website ne so bitma hwe video bitmeti audio bitmeti radio aho bitma kenkan Islamic articles nyina egu website ne so mamghonline.org koho ena ye wada mesaka mu biem we the first episode of Ramadan tafsir yani Imam Abdullah Yusuf Bamba ene bidi jumedi live ye dai ho aba ye ba Imam ebituyefo Mom Radio. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Mom Radio. Ya Ramadan halli hilalak ya Ramadan hinna suwamak ya Ramadan nawwir علينا ya Ramadan. Mom Radio. يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم. Mom Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Yasama makwa babim sene mdi kan ne program ne ye Ramadan tafsir we episode 1 nemum ene ye da etoso nson e wo Ramadan bosuminum yani Imam Abdullah Yusuf Bamba enbidi jumedi. Imam salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam fiye bako die Alhamdulillah. program nanka wasanki ya shase na wa wani tuya bibinti ene ye first episode. Imam bismillah. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yo agidi for yɛbɛda ɛyɛ nyankopɔn ase ɔhwɛ yɛn so ama saa bere yɛgu so ɛte ase. Yɛbɛsrɛ ne nhyira ɛyɛ ɛne n'asomdwe na homɔborɔ ɛde ama nkɔmhyɛni wɔne nkɔmhyɛfoɔ a modi ɛyɛ n'anim kan ɛne wɔakyidɔmfoɔ nyinaa. Senior ɛyɛ onua no ɛdoto wɔn anim afiwi ɛnɔma asesa dɛm deɛ nyankopɔn so pɛ ɛna ɔyɛ. Enti ama yɛtap Syria yɛtaa de ɛbrɛ mo ɛwɔ ɛyɛ bia yɛtaa ɛde ɛba no asesa de mo adwen no wie no akosi sɛ yɛbɛba na yɛaba bɛtena ɛyɛ fidua mu ha na yɛde tafsir no abrɛ mo ɔbɛbia mo bia. Ɛnɛ ne Ramadan ne da tɔso nson de mo dwumadie no ɛnɛ ɛna ebedi kan sɛ nyankopɔn ɛyɛ adom a yɛwɔ awɛhwɛmu sɛ ebetumi dwumadie no abrɛ mo akɔpem sɛ ebia de bosomi ɛbɛkɔ ɛyɛ na wie na sɛ ne amonim no ha dwumadie no hia ɛyɛ sponsor ɛsan sɛ dwuma no a yɛdi ha no mo amonim sɛ ɛyɛ data asɛm enti data deɛ a na kyɛ sika asɛm ɛna yɛka ne sɛ nti adɔfoɔ nyamsomfoɔ a mutie yɛn ɛbɛsrɛ mo sɛ mobɛtumi aboa yɛn na dwumadie yɛ so yɛtumi ɛde abrɛ mo nyametumi mu inshallah. Sura ebia yɛde bɛhyɛ dwumadie no ase ɛyɛ sura afɛn suratul qamar ɛno na inshallah yɛde ɛbɛyɛ yɛdesua na ɔtwe bia no ɛnhyɛ mu ne anim hyia a ɛyɛ sima aduasa ɛna yɛde ɛbɛbrɛ mu ɛyɛ sima aduasa. Nti sɛ bia egu so a ɛkɔ so no sɛ wo so wɔ asɛmbisa bi a wobɛtumi de aba nti wie a bɛyɛ sima enum ntɛm no na asɛmbisa bi a ɛsɛfata bia no sɛ nyankopɔn ɛma yɛho nimdeɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi yi ano animanim ha yɛ adeɛ a ne yɛyi ano sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔ na yɛba ansa na yɛbɛyi ano so a ɛno so inshallah yɛbɛyɛ. Suratul Qamar ɛna ɛyɛ Quran sura ɛtɔso ɛyɛ aduonum ɛnan ɛyɛ Quran chapter 54 aya dodoɔ a ɛwɔ no ɛyɛ aya maako aduonum enum ɛyɛ 55 na yɛhwɛ saa sura yi so a ɛyɛ makiya minim sɛ nyame adawroma yɛnim ne makiya ɛyɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ Quran no a sura dodoɔ a ɛwɔ chapters ɛwɔ mu ɛyɛ 114 ɛgye sɛ wɔ ha ɛne edunan ne mu sɛ wohwɛ ɛyɛ aya ɛwɔ mu a yɛwɔ aya empem ensia ahanu aduasa ensia that is 6236 that is na poso no ɛyɛ 6236
ɛna yɛkeka wɔnom abom ɛyɛ akuakuo hanti saa akuakuo no so no ɛyɛ aduosia enti chapter no yɛfrɛ no sɛ sura ɛna yɛfrɛ verse no sɛ ɛyɛ aya ti dodoɔ ka bia no yɛsɛ ayat ɛna yɛsɛ yɛakyekyɛ wɔn no mu akuakuo na gye sɛ ɛyɛ part a yɛfrɛ no sɛ juzu enti dodoɔ ka bia no yɛsɛ ajda ɛno nso yɛ aduosia ɛyɛ 60 na woka koraa no nyinaa so ɛbɔ mu a yɛkyɛ mu ɛyɛ mmienu ɛsiane sɛ nkɔmhyɛni ɔbɔ bra ɛwɔ maka ansa na wɔkɔ akɔtoa so ɛwɔ ɛyɛ madina nti mmerɛ na ɔwɔ ɛyɛ maka na wɔnyɛ nkɔ madina no ɛnyinasoɔ a ɛbaayɛ ayikyerɛ ɛbaa kɔmhyɛni ɛso nyinaa no yɛfrɛ no sɛ makia ɛbɛtumi aba sɛ ɛbaayɛ na ɔni maka kurom ebia na wɔ baabi ne ma wɔnyɛ ntu mfiri maka ɛnkɔ madina no deɛ yɛka ne nyinaa ɛka ɛyɛ sura anaasɛ aya ɛsane ɛwɔ kɔmhyɛni so ɛwɔ maka ne din ɛde makia na ɛberɛ a wɔyɛ amantuo no akyi wɔfiri ɛyɛ maka ɛkɔtena ɛyɛ madina no ne ɛbaa hɔ no nyinaa no yɛfrɛ no so sɛ madaniya enti yɛsora yɛde hyɛ dwumadi ase ɛyɛ sura a yɛfrɛ no sɛ qamar yɛkata qamar so a na kyerɛ bosome na ɛno nso so no ɛka ɛyɛ sura ɛbaa kɔmhyɛni so abra na ɔwɔ ɛyɛ maka yɛbɛwura mu kakra na ansa no yɛbɛkenkan akenkan kakra na afei na yɛkyerem sɛnea mdi kan to ɛde to manim no ɛyɛ sima aduasa adwumadie ɛna yɛdi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم أجدي فو sɛ yɛhwɛ ɛyɛ sura yɛkenkan sisiei
yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Otumfoɔ Nyankopɔn edin mu. Ewiase ahomɔborɔ ewura, atimuada ahomɔborɔ ewura. Nyame a n'ahomɔborɔ ewiase deɛ ɛtrɛ ɛma ɛso ɛyɛ obi biara so. Ewiase ahomɔborɔ Nyame wɔ nsɛm. Sɛ wɔn a wɔsom Nyame, wɔn a ɔfom Nyame, wɔn mo nyinaa Nyame ahomɔborɔ no ebi ka wɔn nyinaa. Ɛnu nti Nyame wɔtɔ nsuo wiase a wɔtɔ ɛma bi so obiara so. Obi ɛfom Nyankopɔn, obi kwati Nyame, obi ɛnsom Nyame, ɛnso so ewiase ahomɔborɔ ebi so saa nkɔfoɔ no nyinaa so. Nemum saa Nyame no wɔn na yɛ dankwa atimuada ahomɔborɔ ewura. Na atimuada ahomɔborɔ no ɛno Nyankopɔn wɔbɛma aka ɛyɛ enipakuo bi wɔn nko na saa ahomɔborɔ no ɛbɛka wɔn. Ɛne wɔn a wɔsom Nyame ɛwɔ wiase. Wɔn a wɔhyɛ wɔn ho so na wɔde wɔn ho wɔn pɛ ɛne obi bia ɛma Otumfoɔ Nyankopɔn. Wɔn saa nkɔfoɔ no na timuada ahomɔborɔ no ɛbɛka wɔn. Yɛn kɔmhyɛni kan sɛm bi kyerɛ yɛn. Wɔsi inna Allaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib wala yu'ti al-akhirata illa liman yuhib. Kɔmhyɛni sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn na wɔde ewiase wotumi di ewiase emma ne wɔdɔ no ene ne wɔndɔ no. Na emu matemuada Nyame mfa mma gye wɔn a Nyankopɔn dɔ wɔn no. Ɛna ɔsan ka asɛm foforo bi obabi. Wɔsɛ idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asihi fa inna dhalika minhu istidraj. Wɔsɛ sɛ uhum nipa desani bi na Nyankopɔn ɛde n'adom ɛsoɛ no so nipa ne ɛkɔti Nyame gu so ɛde adom no bi epi no so bɔne no gu so a ɛkɔ so na Nyame ɛde epi no so wɔsɛ nye suro ɛna Nyame esuro no ne mmom kakra Nyame pɛsɛ kakra na ɔso nipa no mu. Enti Otumfoɔ Nyankopɔn wɔsɛ fala yaghurrannakum taqallubu alladhina kafaru fil bilad fala yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum ila jahannam. Nyankopɔn sɛ nkɔfoɔ no akɔniaba wɔ mo edi na asase yi so no ɛma mo man no ɛnaada mo. Bonso bi te kaa kɛseɛ bi mu, efie kɛseɛ bi, entadeɛ bi. Wɔsɛ ɛma mo ma ɛno no ɛnaada mo. Ne ɛyɛ mata'un. Ɛyɛ anigye bi ɛyɛ qalil, ɛyɛ kete. Ne mum wieni nyatin summa ma'wahum ila an-nari. Ana ma'wahum ila jahannam. Wieni akyi no nipa na wiye ɛyɛ amanehunu gya. Adɔfo amutie men nwene sɛ ebi a wosom Nyame nti nipa som Nyame bia a wɔsɛ no hotɔ no. Ɛna sɛ obi kwati Nyame a wɔsɛ Nyankopɔn de ahokyerɛ to no so. Kɔmhyɛni sɛ Nyame de wiase ma ne ɔdɔ ne ne ɔnɔ. Ne mmom nkranhyɛsɛm a wɔhɔ ne sɛ atemuada de Nyame mfa mmagye wɔn a Nyankopɔn dɔ wɔn. Ɛna Nyame dɔ soso no ɛwɔ wɔn a wɔyɛ suti ɛde ma Otumfoɔ Nyankopɔn. Sa sura yi Nyankopɔn sɛ iqtarabati sa'a. Wɔsɛ ɛbrɛ no abɛn. Ɛbrɛ bɛn asɛm ɛna yɛkan. Ɛbrɛ a yɛbɛbua ɛyɛ amanfoɔ atɛn ewom. Ɛgye atimuada no Nyankopɔn sɛ abɛn. Yɛnyina hɔ.
yɛbɔhwi na yɛkɔkɔhwɛ ɛyɛ Quran sura bi a yɛfrɛ no sɛ suratul nahl ɛna ɛyɛ Quran sura ɛtɔ so edunsia ne aya edinkan no Nyankopɔn se ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yasabɔhwi ne ɛkɔhwɛ ɛyɛ Quran sura ɛfrɛ sɛ suratul anbiya ɛno so ɛna ɛyɛ Quran sura ɛtɔ so aduonu ɛbaako ɛnso ayɛ edinkan Nyankopɔn se iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun yahwa iqtaraba linnasi hisabuhum Nyankopɔn se amanfoɔ nkuntabuo no wɔn nkuntabuo ɛbrɛ no abɛn paa ɛbrɛ a yɛbɛbua wɔn matɛn ne yɛtua wɔn ka ɛwɔ dwumadie so no abɛn paa ne mmom wɔhum fi ghafla ne mo yɛ wɔn no wɔn nim sɛ temuada no abɛn wɔn nim sɛ nkuntabuo no abɛn enti mu'ridun nyame nsɛm na ɛba wɔn nkyɛn no wɔn mu da wɔn akyi ɛde ma wɔn mu entie ɛna ɔsan bɛka no wɔ ɛyɛ sura number 16 aya number 1 no wɔse ata amrullah Nyankopɔn hyehyɛeɛ no aba nyame hyehyɛeɛ no aba nhyehyɛeɛ a otumfoɔ nyame wɔde ato hɔ sɛ obebua ɛyɛ adasa obebua yɛ atɛn na watua yɛn ka na wagyina akatua no so de bi akɔ asoro ahemman mu de bi akɔ amanhunu gya mu no aba ase obi busa sɛ na aba yɛka sɛ aba no yɛ nɛ Nyankopɔn se fala tasta'jiluhu ɛma mo mpɛpɛrɛ mo ho ɛma mo mpɛrɛ koraa ne mo subhanahu kronkron ɛne saa Nyankopɔn no wa ta'ala saa Nyankopɔn no wɔn na wɔkrom amma yushrikun ɛfa ɛnɔma a wɔn de ɛde batabata nyame ho anaasɛ wɔn de toto Nyankopɔn no yɛse ebere bi Quraishfoɔ ɛka kyerɛ komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ wɔn mu pɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛni bi wɔn nyɛ nsɛnkyerɛni bi wɔn fa nsɛnkyerɛni bi mmra na wɔtumi de ba wɔn mbɛgye adi ɛsɛn sɛ komhyɛni nso no tumi no enkuta no wɔne tumi a wɔbɛtumi de ayɛ bibi gye wɔde to otumfoɔ Nyankopɔn anim saa na nkɔmhyɛfoɔ mu twa mu nyinaa no saa na ɔmo nyinaa deɛ tie enti ɛberɛ a wɔsrɛ otumfoɔ Nyankopɔn anwanwasɛm a Nyankopɔn yɛ ne sɛ wɔma bosome no emu dwamienu emu adwamienu ama ba ɛfa akɔkɔdi baabi ɛfa so akɔdi baabi ama makafoɔ no nyinaa so wɔn nyinaa wɔn ani ahu sɛnka enim sɛ ɛnka wɔn ɛsrɛ sɛnka wɔn fa nsɛnkyerɛni bi mmra wɔde baayɛ no ɛnka wɔn bɛgye adi wɔn anyi ani na kɔmhyɛni mmom so asan aka kyerɛ dada sɛ wɔn nkɔmhyɛfoɔ no nyinaa no wɔn na twa toɔ enti wɔn no mayɛ no koraa no ɛyɛ nsɛnkyerɛni kyerɛ sɛ temu ada no ayɛ dɛn abɛn enti Nyankopɔn se ɛberɛ no abɛn ɛberɛ a ɛbɛbua ɛyɛ anipa atɛn wɔ mu no ɛberɛ no abɛn ɛberɛ no abɛn sɛ ewiase ɛbɛkɔ na wieɛ ɛberɛ no abɛn sɛ atemu ada no ɛba Nyankopɔn se wɔn shaqal qamar ɛna bosome no so no emu adwa ɛyɛ mienu kɔmhyɛni mmayɛ no ɛyɛ atemu ada nsɛnkyerɛni a ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ no abɛn
ɛna bosome so emu dwa mienu no ɛno so yɛte mu adanse nkyerɛni sɛ ɛbrɛ no abɛn ɛna otumfoɔ nyankopɔn ka sɛ wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wɔse makafoɔ no ɛne wɔn sɛ so aboniaefoɔ no wɔnum nsɛnkyerɛni biara a wɔnum bɛhu a edi adanseɛ sɛ komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔyɛ ɔsomafoɔ a wɔfiri otumfoɔ nyame nkyɛn nsɛnkyerɛni biara a wɔnum bɛhu sɛ nokorɛ sɛ otumfoɔ nyankopɔn wɔwɔ hɔ yu'ridu ɔmo dan wɔn akyi ɛde ma wɔnum anyi ndi wɔn yɛ ahomasoɔ na wɔn ka sɛ hadha sihrun mustamir hadha sihrun mustamir that is a way ويقول sihrun mustamir naam wɔn si wei a ɛkɔ so yi ɛnyɛ adenwanwa bi a ɛyɛ nkonya ne mu ɛnka hɔ ɛbɛtwam nti saa na aboniafo nsuban no teɛ ebere bia nyame de nsɛnkyerɛni bi ɛbɛba a ɔwɔsɛ nka wɔn de ɛyɛ nyinasoɔ de ma wɔn hu sɛ ɛnokorɛ sɛ ɛyɛ nyame ɛna soma nipa korɔ no wei ɛyɛ nyame ano sɛm ano di sɛm wei yɛ otumfoɔ nyame nsɛnkyerɛni yu'ridu na wɔn adan wɔn akyi ɛde ama wɔn nyindi wɔyaqulu na nea wɔn ka no sɛ sihrun wei sɛ yi nkonya mustamir no kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ ɛbɛka hɔ ɛbɛtwam na otumfoɔ nyankopɔn ɛtoa so no wɔse wɔkadhabu wattaba'u ahwa'ahum arab kasa ɛyɛ kasa bi a ɛden yɛkasa wɔkadhabu na sɛ wɔn ma nyɛ wɔkadhabu wɔn ma bua nsɛm no sɛ nsɛm no yɛ atorɔ wɔkadhabu wɔn ma bua ɔsomafoɔ no sɛ wɔyɛ torofo wɔfiri nyankopɔn nkyɛn ne mu yɛkasa wɔkadhabu na sɛ wɔn adi torɔ na ha sɛ no ɛnyɛ wɔkadhabu ɛnyɛ sɛ wɔn na adi torɔ ne mu wɔn na bua nsɛm no sɛ nsɛm no yɛ atorɔ ɔmo bua komhyɛni sɛ komhyɛni wɔyɛ torofo wɔn firi otumfoɔ nyame nkyɛn Mam radio nyankopɔn sɛ wɔtaba'u ahwa'ahum ɛna wɔn edi wɔn makoma pɛdesɛm so nimdeɛ biara ni hɔ adwin biara so ni hɔ na mu ne wɔn ɔmakoma ɛkyerɛ wɔn no ɛno ɛna wɔn edi akyire ɛna nyankopɔn sɛ wa kullu amrin mustaqir dwumadie ne nyinara no ɛde wɔn kɔfoɔ ɛbɛkɔ kɔ wie bebi ɛde ɔsɛ de ɔmo wie sɛ ɛyɛ papa a ɛde papafoɔ no ɛbɛkɔ asoro ahema mu ɛna sɛ yɛ bɔne nso so a ɛde bɔneyɛfoɔ no ɛbɛkɔ amanehunu gyam nyankopɔn ohu yɛ mɔbɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn se walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar nyankopɔn sɛ ɛdɔm bi a wɔnom adi kan ebi ti sɛ Nuhu nkurɔfoɔ ebi ti sɛ Hudu nkurɔfoɔ ebi ti sɛ Salah nkurɔfoɔ ebi ti sɛ Shuaib nkurɔfoɔ ebi ti sɛ Musa nkurɔfoɔ alayhim salam nyame asomdwie nka wɔn nyinaa saa nkurɔfoɔ yi ɛbrɛ asomafoɔ no ɛbaa wɔn nkyɛn
na wɔn manya asomafoɔ no anie no ɔmo bu asomafoɔ no sɛ ɔmo yɛ atorofoɔ wɔn nsɛm nso nokure biara nim no ne ɛbaa wɔn so no asotwe a Nyankopɔn de baa wɔn so no sɛ wɔn manya ɛho amanebɔ no ɔmate ɛna ɔso wala qad ja'ahum min al-anba'i na sɛ ɛdɔm no wɔn di nkan a ɔmo bu a wɔn asomafoɔ sɛ ɔmo yɛ atorofoɔ no ɔmo ho amanebɔ ato wɔn ne ɛto wɔn asoɔden a wɔn yɛyɛ ne ɛkɔ wie wɔn no wɔn mate ɛna ne ɔmate no Nyankopɔn sɛ ma fihi muzajir ehunahuna ewom ɛde ma wɔn ma ɔsɛ wɔn agyina so na ɔmo gya ne ɔmo yɛ no edi Nyankopɔn ɛyɛ adom a megye sɛ nyambe bobɔ ebi so akyerɛ yɛn ɛna otumfoɔ Nyankopɔn sɛ hikmatun baligha sɛ arab di kasa hikma lɛsɛ tirimupɔ nyensa a aboroso ensɛm no amanebɔ no a ɛba wɔn nkyɛn no ɛyɛ hikmatun baligha te sɛ ɛyɛ nyensa ɛyɛ nsɛm bi a tirimupɔ bi a baligha aduru ne mpempɛnsoɔ a ɔwɔ sɛ ɛyɛ nyinasoɔ de ma wɔnom na suban na ɔmuom na ɔmotwe ɔmo ho firi ho ne mu Nyankopɔn sɛ ifama atogni nudur afutuo no nyina nya adeɛ bɛyɛ mfasoɔ de ama ɔmo ɛsan sɛ wɔn ma dan ɔmo akyi ɔmo dwane nsɛm no de nsɛm na yɛka no nyina no henya adeɛ a ɛbɛyɛ mfasoɔ de ama ɔmo ɛna otumfoɔ Nyankopɔn ɛka sɛ fatawalla anhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sɛ nti de dan wachi ɛma wɔnom memfi wɔnom ade nti na ma wɔnom ɛma wɔn fi wɔnom ɛsan sɛ nsɛm na wɔka no wɔn ntie wɔn adan wɔn akyi de ama ɛdi Nyankopɔn sɛ nsɛm a yɛka no nyina nya ade a ɛbɛyɛ mfasoɔ de ama wɔn ni sɛ nti ɛma wɔn dan nani ɛhwɛ wɔn wɔn tɔnkɔ so ɛnyɛ n'adwuma ɛna wɔsɛ fata walla anhum dan wɔkyi ma wɔn no memfi wɔn na mmom yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ɛyɛ ɛda no a ɔfrɛfoɔ no bɛfrɛ ɔfrɛfoɔ bɛn na ɛkɛn ɛberɛ a otumfoɔ ɛda a Nyankopɔn ɛbɛhyɛ asrabɔfoɔ asrafil sɛ wɔhu ɛyɛ abɛbɛn no ɛna ɛyɛ yawma yad'u da'i ɛda a ɔfrɛfoɔ no bɛfrɛ ɛda a ɛbɛhu abɛbɛn no mu na yɛafrɛ ɛyɛ amanfoɔ lɛkyɛ saa da no ɛne atemmuada wɔ so ɔfrɛfoɔ no bɛfrɛ akɔ adeɛ a ɛden na ɛhu ɛsene biribiara ɛyɛ atemmuada no Allahu akbar saa da no ɛna ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛka sɛ yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir yakhrujuna min al-ajdath nemum nyamese khushan absaruhum wonum sada no de bia won anim ebeye mobo yakhrujuna min al-ajdath wonum epie efri wonum enam ka'annahum jaradun muntashir yakasa jarada mo bina ya from say mbebe no so e wa hodo mienu ba ku bi wa so omo nam mo doso omo de semfuo no o say ye wo mbebe bi ho an de ma omo nam mako ni mantem hanya no okay ha ne mo Nyankopon eka no eye mmemme no a omo doso a omo tubom ha omo say eye enfuo no omo ba wa fu mu ana so omo be say no be say eye enfuo no okay ha won say ya
omo ba ocho omo hwete the baby ha temu ada no se eduru ona ihu abeben na enipa no esori firi wonna mu a o sa amre na se ya to apete ha nyakopo atwa mfoni bi e de a kire ya o se ka annahum enipa no bebo apete te se jaradun te se eye embebe a muntashir a won ma to apete sansem bi so beti ase pa se nyame eye wadom na ukọ ebia bi te se hajj na yefiri arafa na yedi yeni ekire eye Muzdalifa se wohwese ya unhu eye nipa nanim ena wohwese ya unhu eye awiye ena wohwese ya unhu dimebia wo fifi obia wo fifi ena wo tena se wo abere wo jo ahome nti pese nipa ne twemu a na nipa na twemu awie wallahi se oboa wo beda asori na amanfo eguso etwem eko nipa na bo apiti ende khushan absarum Mam Radio. Nyankopon so won anim ebeye mobo yakhrujuna min al-ajdath wonum epie firi wonum ennamu ka annahum jaradun muntashir aw ma bo apiti to se emebe a won mai den won ma to apiti sada no eya ni breda sanse yehu abeben no enipa nyina asore wonum asore a afina ejebi so pamyen etine obi adini a kire eye broni be say one direction sorry a sorry nso no obi an hwehwe tise senia ye wo nipa ema no ba wiase ena Aisha radhiyallahu anha busa komishani say enti ye be sorry sa ne dedeje sa ema ne mema ne etu obom ne ye hwe ye ho komishani say Aisha wase ala amru ashaddu min an yanzura ba'dahu ila ba'd wase edano edin se obi be kase onu ohwe no yanko se won hwehwe ani breti tin yankopon se ka annahum jaradun muntashir wonum te se eye embebe a wonum atu apete se ya sore ya pete nyame se muhtain na te se ahon hare so no obiara eko bebia ye frɛ no ese yano eko boa bia efe se mahshar bebia eko boa ye nyina yano onua asase a etisi aso ahima ye ka ho asem eni amanunu ja ye ka ho asem no enya afa be fra atwede bia akosoro e wo bia bia nyame asiesie dada enti eda no duru ho a ebra ye dwane afirisa ye dwane na ye de anini e kire bi ofrefo ne efre no ye ba na de asase foforo aba bowe no ho nipa no ebe guwe no so a na ya twe eye dada no a ye tisisi ya no a ye di bone wo so ya ka eye moja gu wo so awudie ekọ he ba nyina akoso no ni abobo sa asase no ni ye ye firo afa asase na ye kwagina so no enna bibia ekoso ente muhtain aho hariso no obiara eko ila da obiara eko bibia ofrefo no efra no nti nyankopon se yaqulu al-kafiru hadha yawmun asr sa de na ogidio de wonyini o sa atemwada nya bade a obiara di adi lemom onipa bia wono wanyi nyame anida ansom nyame da no woni misa asemasi ena osi yaqulu al-kafiru sa kafiru ni bonia ni na wono wose nyame eni ho no onipa na wono wankan nyankopon ansom no saasasi so no nipa na odi na pedesem so na woye de na koma ekire no no ni obeka ne se yenuru bia o yemu aten yenya hwe de obeka ne se hadha yawmun asr
ka saa da we de dan saa da we e da denden ende dai e da den papa ena Nyankopɔn e kan no sura bi mu wasi ala al-kafirina ghayru yasir da no ankasa de e da den da no nye da fom Nebo Nyankopɔn sɛ alal kafirin ɛyɛ wɔn a wɔn Nyankopɔn anie no ɔmo de anya mmerɛ koraa o ade a ɛden ma obiara ne yasan aka kyerɛ obi yasan aka sɛ amanfo bi deɛ anya mmerɛ koraa ma wɔn na kyerɛ ɔmo de anya bɛyɛ den paa nipa no ɔno wanka nyame ansom nyame ne naadwen ɛkyerɛ no ɛna odi akyire wonim sɛ nipa bɔ ne bra o wiase na owu a asa edu de saa na owu bɛfum no mu ewu no de anya ba ye na nipa no ɔno no ho yɛbɛsan akosie no na wahyɛ ase wasan nu no ho biem ne yɛsa ba abɛbɛn no sɛ yɛsɔre a na sɛ wahu sɛ sɛ deɛ tazunnu an yuf'ala biha faqira wɔno anim sɛ saa ɛnɛ saa da no yɛde adesoa bi ɛba bɛsoa no saa adesoa no nya ade obetimi nso bɛsoa enti yɛde nsɛm no ɛba na awie no ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛka kyerɛ komhyɛni sɛ kadhabat qablahum qawm nuh ɛnyɛ Quraishfoɔ wɔn ne amanfoɔ bi a wɔn di nkan a wɔn bu a wɔn komhyɛni sɛ ɔyɛtorofo ɛnyɛ wɔn ne dɔm a wɔn di kan a wɔn ka saa asɛm no ne ma ansa na wɔn bɛka no ɛdɔm bi adi kan ka saa asɛm sɛ nu nkɔfoɔ wɔn ka saa asɛm no bi ɛkyerɛ ɛyɛ nu ti Nyankopɔn ɛde yɛn kwa ɛkyɛ ya sɛ nu nkɔfoɔ ɛka bi ɛkyerɛ no a ɛde ne kyɛ Nyankopɔn bɛka bibi akyerɛ yɛn ɛfa nu wɔne ne dɔm no ɛho nti nyame adom a ɛhɔ ɛna yɛbɛhyɛ yɛdi sua no so ase afiri ɛyɛ ɛdakyena ɛnɛ kakra yɛde brɛ mu yi yɛde abiebie ɛyɛ ɛkwan no inshallah Ramadan na adusua nyame adom ɛkyena bɛsa no mɔhyia nti kakra yɛka yi ɛsɛ otumfoɔ nyame sɛmfom so bia bɛma nyame ɔmfa ɛnkyɛ yɛn na sɛ ayɛyie so a nyame ɔmfa ɛho akatua ɛma yɛn ɛsɛ otumfoɔ Nyankopɔn corona yɛsɛ otumfoɔ nyame wɔno na bibia ɛnso ne yɛ ɛsɛ nyame sɛ nyame ohu yɛ mɔbɔ na wɔnhwɛ ɛyɛ ne nɔnkɔpa no a wɔn wɔ yɛn mu no na wɔmfa ehunu ɛyɛ Ghana mɔbɔ wɔmfa hunu ɛyɛ ewiase aman nyinaa nyame wɔmfa hu yɛ mɔbɔ na wonyi yadeɛ wei emfiri yɛ so na ɛmbɛyɛ yadeɛ bi a yɛbɛka ne ho asɛm te sɛ yadeɛ mu wɔ bi a aba abɛsinatwam nyame sɛ wo amba mu a misa ade no ɛnya adeɛ nipa ho ɔne betimi te Nyankopɔn wɔnyɛ ne saa ɛmfamae Allahumma idna min al-bala wal-bala Allahumma idna min al-waba wal-bala Allahumma idna min al-waba wal-bala وقنا من كل شر داء برحمتك ولطفك يا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mom Radio. يا رمضان يا رمضان Mom Radio. يا رمضان هنيك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان Mom يا Radio. رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم Mom Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Na wato de ama manfo na se wankasa ho bi so a offer 0246751175 0246751175 sa number yi offer a inshallah books no do apebia ebe bibregu do apebia no bibia wo bia wo ka ye de be mane na onsa so aka inshallah no ane nkai bo kakra e wo ho
yɛde mu ebesi ha sɛ de imam sika nyame adom ɛkyi na same time yɛbɛsan aba na beebi a imam wie na no wabɛtoa so ɛde ama mu fasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mam Radio. يا رمضان يا رمضان Mam Radio. يا رمضان خليك لك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان Mam Radio. يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم Mam Radio. Wallahi, Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen.